So, tata, i-share mi kinyayo apo. Shout out ko lang aje guest tayo nga special guest nga Buy-Buya. Nga guest tayo tata kahit nakanunga dumgen ato nagmayat nga opportunity. Lakay Bert, shout out from Ilocos. Kanila kay Rolando, shout out kumat from Isabela. Kani lakay Mike, ayan, siya. So, ato ti kakadwa tayo dito nga Ilocano nga kahit na makita ajay mayat nga opportunity. So ang ko kabayagan nan shout out ko dagiti na J Live. So okay lang ba paki-kabil tinag ano nya ti location nyo dita live kan shout out ko dagiti na tuy Zoom. Nakakadwa tayo kadwak ni ayan Coach Marites Mora, may samat nga Ilocana, nakakadwa kada Coach Amalia, dagiti kakadwa mi nga ito community. So hang ko bayaganan ta no madengeg nyo, makita yo no kasat no kamayat ating opportunity. So siyak ni pamamuak lang, siyak ni Tibsines, taga Alaminos Akmat, Alaminos Pangasinan, pero tata nagtuyak Paranaque nga agis stay. So dati tayo nga 15 years empleyado, nagaduti sinarat tayo nga trabaho eh. So amin nga klase nga trabaho, aglaklako tayo ti duma-duma, aglaklako tayo ti boneless, aglaklako tayo ti daing, pati dagiti ti pasopya, at atilaklako tayo. Ito bago nakita ating opportunity, so agahabal-habal rider rack ito inibikutan. So nakita kada tinag-share kinya ating opportunity kat may nga amo as idagmat kinyame. So ti inaramid ko inadal lang. Pero hindi inadal ko isuna nakita sobrang mayat ating opportunity. So tatta araramidak ating nga natuilangan balay dagiti ka kapadamit nga tatay nga nadjay balay laangan so para kinyayo nga presentation atoy no dagiti tattao nga agberberok mat ti additional income da lalo dagiti ka kailyan tayo ta nga nasalanta ti bagyo awan ti pagbirukan da kitaan nyo apo ating opportunity nga mabalin nga makatulong kinyayo awan ti pilpilyan na oran nya ti estadom lakay man ubing man awan ti ngipan na mabalin ito basta willing ka nga agpasuro kan willing ka nga adalan ating mayat nga opportunity. So tatta 2 years kung araramidon ato yan nga nadtoy balay langan ating opportunity ato ti agit ited ti income tayo nagit ited agbaybayan ti silaw tayo agbaybayan ti danom agbaybayan mo ti bills tayo. So amok adto ti kabagyan tayo nga Ilocano dito so excited kayo dagiti ta live excited kayo nga makita no nya nga ta ating nga opportunity. So ang ko nga bayaganan ta no makita yo sa share screen nak lang. Ken shout out apo dagiti kakadwa tayo ta live adto ti Buy-Buya jay live so share the live ta no makita na dagiti kapada tayo nga agberbirok mat ti opportunity. At sige, so share tayo ajay live. So tata, anya ta pagtutungtungan tayo apo dagiti birbirokan mi dagiti tattao nga open-minded so no nagbuy-buya ka tatta okay lang ba nga open mind ken open heart ka lang no makita no kasat no nga makatulong kinyam ato na nagpintas nga opportunity. So ang ko pabayaganan ikandak lang ti basit nga oras apo no may explain kanya yo kan dagiti gub observe no na-invite ka jay live na-invite ka jay Zoom so palpasum lang ato nga opportunity amok awan ti aksidente dati purpose na nga amin apay nga buy-buya katatta so pagtutungtungan tayo apo tatta ket ato ini membership that pays so nabayag tayo nga agbaybayad niya nabayag tayo nga agbaybayad ti membership fee kasla Costco kasla SNR Kinlanders dito Pilipinas kana ajay may sa bagbagada dagiti subscription nga baybayadan tayo baybayad ka monthly tatno maalam ket dagiti benepisyo so tata dati remuar nga opportunity nga ti konsepto na kaslamat agbaybayad ti danom agbaybayad ti kuryente agbaybayad ka ti wifi pero company lang dita ti kumit-kita tata darumuar nga opportunity ket habang agbaybayad ka ti mayat mabalin ka pay dito nga maging healthy. So anya ata nga company so tawagat ni opportunity nga ato naga na di company tayo ni Live Good. So Live Good first time in the industry ato nga makita yo apo mangagyo dagiti guest me nga nagta-live di guest me nga talungan nagpupugi nila kay Bert, nila kay Rolando, nila kay Mike. So palpasan niyo lang ating opportunity. So
popular kayo ba ti membership? Dagitoy dagiti popular nga membership tayo, nga han tayo ammo ket agbaybayad tayo monthly ita. So nagta ni YouTube Pro, nagta ni Amazon Prime nga ti benepisyo dita makaala ka ti discount lang. Pero ti kumikita ta ti company. Nya pa iti maysa sir tips ato ni Netflix. Amok ado ti naka Netflix takin yata ito ato yung ajay sim mo kati dagiti sinean eh. So tata ajay Netflix at baybayad ka monthly ta no makabuya ka dagiti palabas mo dagiti pelikula, dagiti series nga kayat mo. Pero kitaan nyo apo sobrang nagado ti ang member ni Netflix dati 202 million ni members na. Ibig sabihin nagmayat ating nga konsepto. Patok isuna. I mean, makita pa lang ita members na sobrang nagato eh. So, amok makakarelate kay Dumas. So, Sam's Club, Costco, kasla ti kuha na ito, kasla SNR Kinlanders ti kapada na dito Pilipinas. So, habang agbaybayad ka, makalaala ka ti discount. Pero kitaan nyo, ti members na dagito nga popular membership kat pa 9 million nagado. Sobrang nagaduti million na kita nyo ni Sam's Club dati 69 million na ni Costco 137 million apo. Pero ti commit kita ta company lang awan ti kitaan tatta da share ko kanyayo apo apay no ni Netflix kat agit ito ti referral income kinyam. No ni live good kat in share mo ni Netflix in share mo dagiti gayum mo dagiti kamamom gayum mo ikikan na ka ni Netflix ti bayad na. Siguro ado ti kumita tatan ado ti yung mama nun pero awan ti itod namat ni Netflix. Atoy apo ti konsepto na ajay presentation tayo kasla ato ni Netflix pero habang i-share mo isuna dagiti kamamom gayum mo dagiti friends mo mabalin ka nga kumita. So example ko lang dagiti membership tatay nga imbaga handa ka baybayadan dita. Pero atoy the membership that pays na agad live good. Apo. So once nga naging member ka to kinilive good, membership big with our membership model. Ti baga na makasave ka ti dakkel, maka-discount ka ti dakkel ditoy. Kanti ka mayatan na apo habang makakasave ka no once ka na-share mo dagiti kapagay mo dati nga opportunity at dati referral mo at dati sumublik inyam nga kita. So di ba nagbayad? Dita pa lang talaga nga nagka-interest kami talaga. Ta habang oray nagtakap balay, oray anya ter aramida mabalin mo nga i-share ato gamitan nato. So tikapada nato ni Live Good ket nag-launch isuna di December 13, 2022. Ti business model na apo ato ikot wholesale membership club. Habang agpagpa-member ka toy, makaala ka ti dakkel nga discount. Once ka nag-member ka, adayon, ajay pailangan kat nangabak tayon. So, anya pa sir tips. So, ni Live Good, ato ti konsepto, nakaslakin ni Amazon suna. Idi ni Amazon, nag-start idi 1995 suna, tilaklako na lang kat libro o kaya notebook. Ito online, ilaklako na dagiti books laman pero ti amo ti tattao kasat no nga ta dumakkel kasat no ata nga trending ket libro lang tilaklako yo pero dumtong idi 2000 ni Amazon ket amin metten ilaklako na ultimo videos, music, offering clothes, electronic or toys, kitchenware and magazine ket ti konsepto na apo ket subscription. So ato yon ti kameta na kasta ti kahit mi nga makita yo kasta ti konsepto na ato ni Live Good. So tata nag-start tayo ito kinilib good starting laangan ti quality ken very affordable natural product. So once ka member ka makagatang ka ti nagmamayat naglalaka nga produkto nga gamitan para ti bagi tayo apo amo yumatan ti pinaka best investment tayo tata aji bagi tayo. Apaya once na ata ti bagim ket na pigsa adu pa ti maiserot na nga kwarta pero nung bagim ket na bayam nagkasakit ka oray kasatno ka adu ti kwartam parwar amin ata na po. So tata ditoy ket dagiti guest me nga nagta live handa hang ka nga aglako-lako dito yan. Only buy when you want. Gatangan lang tiket mo nga gatangan. Noon niya lang aji kailangan aji lang ti gatangan. Noon mo kaya gumatang awan ti problema.
tatiti promote tayo to kat dagijay membership tayo. So nya pa so ni Live Good nag-start so natin wellness product lang. Pero dumtang to AJL daw pati skincare, household, ultimo gamit mo jay balay, ultimo sabon mo, shampoo, pampapintas mo, ikabil na to yan. Anya taramidam kung ag-click ka lang ita kasla Shopee kung Lazada add to cart kalangan. Anything under the sun ikabil na to kinilib good pati pets, pati travel, pati finance, pati solar, pati crypto, pati gadget. Dumdum to AJL daw ulti pati cellphone magatang mo to kinilib goodan. Kasta suna kamayat. Nya pa sir tips. Nilib good almost 2 million members isunan so nag-start suna 2 years mahigit pa lang suna. Pero team members na grabe sobra nakado. So record breaking ato yapo ni Live Good. Every hour adto ti agjo-join. Hundreds nga tao ti agjo-join ditoy. So kunak talaga nga no nakita yo nga talaga mayat ti konsepto na atoy. Anya pa dita sa tips. So syempre once nga sumrat ka ti kastoy nga negosyo kita am dagijay CEO dagijay makinbagi ti company atoy dagijay timon dagijay driver ti company tayo Ben Glensky CEO tayo so adda ti 20 years na nga experience ata na po amo na nga pa parikot-rikot na ating negosyo tayo amo na nga patarayanan ating negosyo tayo so Lisa Goodkin and Ryan Goodkin dagito nga agasawa so dati ta formulate dagijay product tayo so Lisa Goodkin Director of Product Education isuna jag sursuro kasano nga makatulong kinya tayo dagiti product. Ryan Goodkin, adya asawa na isunat ang formulate, isunat ang berberok dagiti ingredients tayo, no dinno adya kamayatan na nga ingredients. Dagiti product tayo apuan tayo ginatang lang ije bangke-bangketa, at dati sarili tayo nga ag-formulate ti product. Northern Kasan, ato apo man ti Director of Field Development, gayem na adya CEO tayo ato apo. So inawis na ni Ben Glensky nga agpatat ti kastoy nga konsepto no matulungan dagijay uray dagijay kapada tayo nga basit nga tao. Dagijay 95% ti matulungan na. Tagamen naggapo dagitoy traditional multi-level marketing, traditional MLM naggapo dagita, ijay ket commit kita lang 5% lang. Tatta tinaramid da kumita ket 95%. Isu nga naisip da atoy Live Good company. So with over 50 years, pinag-combine ti dagijay experience. Dagijay kailangan na po talaga nga awan ti duda. Dagitoy corporate team tayo every week, makikita tayo nga agla-live suda, uray CEO tayo talaga nga ag-explain ti product. So every week, makita yo apo. Pero propadahan nga artificial, dagitahan nga AI. So legit. Tata, nag-start tayo lang ti life-changing product tayo. Siyempre, once nga sikat tayo, ito yung Pilipinas, once nga made in the USA product, quality ata, mo yung stateside o kaya imported. Certified by the GMP and USDA. Product tayo po dito, talagang dimalan iso natin, nagtipintas, dimalan iso natin lab tested and purity and potency. So, awan ting kabil da, nga dagijay takas, nga isarap tayo jay bagi tayo, tinaramid na dagiti talaga nga quality. So amin dagiti product tayo makita yo kamayatan na dati money back guarantee na 90-day money back guarantee. Han mo na kayatan mabalin mo nga isubli. Aje product tayo. So awan tinakita nga kasta Dito ilang apo kinilip ko makakita ka kasta nga product. Uray na ibus mo isublim lang aje lalagyan na dagiti aje nagyan na isubli da aje kwarta. Pero 2 years mahigit mito kinilip ko din awan pa itin subli da apo. So, tata, adang gijay guest nga nagtasong kan live. Maipakita may apay nga member kayo dito At dakdakkel ti ma-discount yo, dakdakkel ti may save yo. Member price kun retail price, ato yung multivitamin sa po, napaka-importante ato no pumigsa ti immune system tayo. No member ka, magatang mo ti 9.95, awan pa ti 600 pesos na. Pero no retail price 14.95. Nasa medyo nangingina no retail price. So nga ato ito i-share mit ti tao. Once pa-member ka, magatang mo tinalaka. Haan nga awan jay produkto, awan nga jay package dito yan. Inikat na po. So nya pa'y product tayo ta. So ato'y kape, dagijay nahilig ti kapit ta.
mayat nato kapitayo dati organic with management na dati mushroom na pampakutong kan pampaseksi. So dagjay manang ko dita nga kayat na pakutong ko ng paseksi bagay kingayo ato ni coffee tayo ito kinilibot $17 lang. Pero no retail price nangingina 24.95. So ipakita mo yung difference na apay nga join kadtoy. So magnesium, ultra magnesium complex, so magatang mo lang 8.95. So ato apo no dati problema manarigat ka nga maturog, dati stress ka, anxiety ka, no depression ka, at nagado apo ti testimony ato testimony kami tuyan ni bakat ko ni tatay ko testimony kami to magnesium man once nga intake mo ata bago ka maturog nagmayat di turog mo apo pag-ring mo bigatan ng tacos. So naglaka lang pero retail price na $14.95. Ano ti product tayo ti kinilid good pero atoy ipapakita mi lang syempre once nga member ka toy ano ti pagpilian tayo at dati CBD oil for pets tayo dati Dietrich Keto duhan ka ang ka mapudpudutan dagiti dati sumaksakit ti tumong na para kinyati yung apo ato Dietrich Keto. So magatang mo lang ti $8.50 naglaka 1,600 pesos pero high quality 60 capsule ata mabal mo nga itik 1 month o kaya 2 months sunan. So dagiti product tayo. Nya pa Sir Tip, sumabaling ka mat gumatang dito iti bultuhan ta no maka-discount ka ditakkel. So dagiti nagta-live me ayan kita nyo ato international wellness product. I-recommend dami ato apaya. Once ka ato iti ginatang mo dati free shipping nan. Magatang mo 99.95 no member ka pero no retail price no ang ka-member 129.95 at dati $30 na nga diferensya di ba so DJ pailangan talaga nga nangabak tayo so tatta napantayo mat product comparison apay nga makayatan nyo ato yapo DJ pailang presyo kan ajay quality talaga nga high quality lower price ato super green Dagijay tatay testimony ka ati super green na si mampot nga product tayo. So idirabe si makit ajay chan ko na nakaturugan. Pero idibigat na-try ko ati super green nag-take kak in kwak lang ti danom. Tapos idi-intake ko so na ajay sakit ti chan ko bigla nga pa nainot-inot nga napukawan. So kunak talaga nga nagmayat ato nga product. Super green apo ado ti testimony natin dagajay high blood no an kabat nahilig mga tigulay no atoy adati greens na nga nagado 20 greens ngayon kabil na nga ingredients na barley grass ingredients na lang no mininom ka ti barley grass pero tatta in-improve na ato yun apo so hindi 204 grams tatta ti grams na ato yun kat 315 grams tapos napuno pa jay kargana atoy super green tayo nagmayat atoy dati problema narigat ka nga ajay anya to yun narigat nga dumumi para kanya matoy super green kan dati detox na to digestive health stress support para kanya yo ato bagatang mo lang ti $18 apo pero once nga dagijay competitor tayo kitaan nyo nakasave ka ti dakkel $69 kan $99 dito ipay lang nakita tayo talaga nga nagdakkel ti diferensya na compare dagiti sa bali nga produkto. So collagen mat happy awak lang no kayat mo umubing ti kutis mo $27.95 lang ti competitor tayo 69.95 kun $79.96. Ato yapo no dati problema madati na sakit ti joint mo, hair loss, collagen peptides napaka nagmayat ato yan nagado ti testimony na magkan ato yan. So nya pa no kayat mo magpapintas so damat ng dagiti herbal regions enriched toner tayo $11.95 lang pero kitaan nyo apo dagiti competitor tayo $90 $68 ayan lakay Bert ken lakay Rolando mabalin mo nga iregalo kay ni bakit mo atoy pero mabalin met pang lalaki atoy apo so dagiti kayat da nga papintasan ni dagiti bakit da dagiti asawa da mabalin nyo nga regaluan ati produkto tayo naglaka pero quality suna. So nya pa isang tips dagijay mat kapadak dita nga manginom. Supportan nyo dagijay ni liver yo apo tade amoyo ato iti pinaka-importante nga organs tayo mat ajay liver tayo. Lalo dagijay nahilig ka ti dagijay natam dati asukal na nahilig ka ti arak
bagay kinyayo ato labor support. So naglaka lang $13.25 lang pero ti competitor tayo $49. Nagdakkel ti diferensya ditoy habang agpakpaka-healthy ka haan pay mabutbut ti bulsam apo. So tatta nilibgod apo ato ikat nilibgod the next Amazon of social marketing. So, kung nagtatay nga amin, anything under the sun, mabalin nyo nga magatang dito yan. Yapay, sa tips, live good, haan tayo nga health and wellness company ha. So, nag-start tayo lang ti health and wellness product. No, matulungan tayo dagijay kapada tayo nga maging healthy. Kun, timay sa promote tayo dito yung apo kat ajay membership. Han nga ajay product nga no dati idea yo apo nga naggapo ka traditional nga MLM nga dito tawagan nga networking awan dito yun apo ajay package dito iti promote me ajay membership no makagatang ka makasave ka ti dakkel ajay lang promote me awan ajay no buying or selling so han ka nga obligado nga gatang han ka nga obligado alglako dito yan pero ti kamayatan na your one-stop online wholesale superstore. Dumtang to ajay aldaw, ito'y mga magatang aminan. Live good. Amin nga kaya't mga gatanganan. Ang shopping ka, o rin nagtakabalay. Tika mayatan na. Tata, Sir Tibbs, nakitak na kajay product nagbayad suna. Nakitak mat no sobra ti quality da. So kasanok nga umorder. So mabalin ka nga umorder dito'y consumer or member. Pero no consumer ka, magatang mo aja product ti retail low price. Uray retail pa lang kas lalaka pa aja product tayo eh. Pero once nga member kan, magatang mo aja product tayo ti lower price. So syempre, amo tayo kahit tayo nga Pilipino talaga aja maka-discount eh. Ato yun aja right timing yun apo. Lalo no adati health problem nyo, nagaduti testimony damdama ay pakita yung dati share tayo nga testimony ti product. So how to become a member? Kasat no agpa-member dita coach Steve nakita mayat. So mabalin ka nga registered dagi ajay tao nga nag-invite kinyam ito'y Zoom o kaya J Live. Ayan shout out la kay Rolando, la kay Bert, kani la kay Mike. Ayan. Ag-registered kayo dyan nagawis kinyayo to. Kasi ano ti agbayad? So agbayad ka ti 9.95 o kaya 600 pesos membership pilangan. Naglaka lang. Ata jay po promote tayo membership lang. No, magatang mo dagjay product ti wholesale price. Pero no kayat mo mat ti maka-discount pa iti dakkel mabalin ka nga ag yearly mat ditoy $99.95. 1 year ka nga naka-subscribe ti arami dabi enjoy mo lang aja yan product tayo nga magatang mo tinalaka. So tatta oray awan ti kita na ato eh. Ag member ka nga talaga pa ya, naglalaka ken nagmamayat dagiti produkto. Pero ato iti kaibaan na DJ sa bali nga club membership, dagiti membership subscription. Apo so ikandak lang ti basit nga orasan dagiti gismen at live ken at Zoom. So ato iti exciting part ditoy habang agpaka-healthy ka ken live good, mabalin ka pay nga kumita oray nagtaka o nagtibalay mo oray at ti trabaho oray anya ti aramidem. So, focus ka lang, kita man no kasano nga makatulong ato kinyam. Earn an extra promoting the live good opportunity nga kung kunana. Once nga i-promote mo ato, i-share mo dagiti gayom mo na dati ka kamamom nga dagiti dati health problem da, i-share mo ato, i-share mo di product tayo. The more nga na-share mo di product, at dati referral program tayo dito yan. Ito'y ajay kitaanan. So, tatta kasano nga umaydi ka. Coach Tips, mabalin gaya pa kumita. At dati opportunity tayo nga one time na lifetime lang ato na one time affiliate pilaangan $40. So dagiti kayat na nga ang negosyo ha. So dito ay mabalik ka nga member lang pero nuhan mo kayat ang negosyo ang problema. Pero dagiti tao nga kayat na nga ang negosyo uray nagtakabalay mo nagbayad ka lang ti $40. 2,400 pesos apo. At dati negosyo nga nagmayatan kan ajay lang subscription ajay membership nga 600 so 3,000 pesos at dati mayat mo nga negosyo nga patarayon na po ti more than 200 countries ato. Kanti kung lang agbayad ka lang ti membership mo nga monthly nga ajay 600 pesos. So ata lang tatlo agtaray jay negosyo mo. Pero ajay 3,000 pesos dakkel niya Coach Tips. Dakkel apo no gastos pero no ito'y negosyo nagbasit ata 3,000 pesos. Tata, pabasitan tayo pa apo kan makita yo no nakita yo aja kita dito talaga nga aja 3,000
nagbasit kinyayon. So benefits, anya ti benefits sa dito, affiliation life never expired. At dati lifetime AJ membership yun to yun, affiliate yun. Once ka nagbayad ka ti $40, maminsan lang AJ na po. Lifetime AJ yun. Oray to no, o bumanang ka, lumakay ka, mabarin mo pa yung aramida na ito. Yan pa at dati complete digital business suite na, at dati kadwa na, nga dagijay website na nga makatulong kinyam, oray nagtakabalay, oray dati trabaho. Anya pa participate in the kumpalan. At dati kadwa ka jay kitaanan. So apo, jay kitaan natin, ako, matarosan nyo hanggang makaturong na talaga. So tata, apan tayon, jay kitaanan. Tikitaan, apo to kinilibgod, at dati duwa nga kitaan na, dati unilevel na, at dati matrix na. Ay unilevel apo, ita dagijay tattao nga ikabkabel, dagijay invite mo, dagijay invite mo. Ita ti arrange ti system tayo. So, infinite wide, awan ti limit, oray mano ti invite them. Lakay Bert, lakay Rolando, kanila kay Mike. Awan ti limit na ato, lakay oray mano ti kayat mo ma-invite na nun. Kayat na mo nakita na dati product, kayat na, unlimited ata. Ito yung arrange ti system. Kan, adati kadwa na nga, powerful nga matrix 2x15. Itamat i-arrange ni system, dati tattao nga mapapasalim. So, adati organization mo to yun, matrix 2x15. 2, 4, 8, 16, ag doble-doble lang sona. So tata, ato yun, ti exciting part. Adya kita, 9 ways nga kitaan. So hapyawak lang, tatalo nga kitaan lang, ti tukusak dito, yapo. Once ka nakita mo, adya talo nga kitaan dito, yang ka nga makaturog. Okay lang ba? Luktam lang dyan panunot mo, luktam lang dagay at tapusom, be open mind lang. At numakitam ka sa ano nga makatulong kinyayo ato. Una nga kitaan na po dito yung kinilibgod. So 50% past start commission. Amin nga mapasalim to kililibgod at dati 50% mo. Example, at dati duwa nga napasalim, lakay Bert. Napasalim nila kay Rolando kanila kay Mike. Once nga si Mali Suda, dati 50% mo kinyada. Sumali dati $10 lang, kahit na lang agpa-member, tag-observe the pie. Lakay Bert, at dati 50% mo Joy, at dati 300 pesos mo kinyada. Unlimited ata, ala kaya, unlimited, awanti limit na. Example, tata nila kay Rolando, kanila kay Mike, nakita na, kaya't mimot ti kumita, kaya't mimot ang negosyo, nag-upgrade da. Nila kay Rolando, kanila kay Mike, nag-upgrade dati $40, tata, adaman ng 50% mo dita. Lakay Bert. So, enjoy duwa pa lang, lakay Bert, nila kay Rolando, kanila kay Mike, na na-invite mo, example ta lang, at dati $50 mo. Simple ajay 3,000 mo nga dagos. Dito ya po ang karo agruar ti dakkel nga kwartan tiruar mo to ajay 3,000 laangan kan ajay pagadalam lang ti negosyo. So duwa nga tao simple ajay 3,000 pesos mo. Ti kamayatan na lakay Bert, lakay Mike, kanila kay Rolando. Unlimited apo once nga tina-invite mo kat dagiti kayat dapat ang negosyo may ti 3,000 pesos. At dati unlimited $25 mo, $25, $25. Weekly ato ya lakay. Every week kumikita ka ti $25. Depende nung mano ajay napasalim. No, dati upat mo nga $25. Lakay Bert. So ito'y pa lang talaga nga grabe talaga. First time in the industry apo nga dati 50% nga company. Ito dati dagijay kapada tayo nga affiliate. So unlimited data, infinite wide, kamayatan na dito, once nga agra-rank up ka dito yung kinilibgod, dumakdak ka ajay potential income tayo. So dagijay memberson, nohan ka pa'y member, subliam ajay tama nag-invite kinam, no i-explain na ata. Ito the more na agra-rank up ka, dumakdak ka potential income mo. Invite mo, at dati kita mga sumsumrat. Una nga kitaan lang ata po, so puli lakay Bert, lakay Rolando, kanila kay Mike, natarosan nyo nga jay unang kitaan. Tatapan tayo jay pangduwa nga kitaanan. So dito ya po, dati matrix bonus tayo. Amin nga tattao, lakay Bert, na-invite mo nila kay lakay Rolando, kanila kay Mike. Na-invite mo suda yung pwesto isuda jay matrix. So once nga baybayad na kita, lakay Bert ti monthly subscription ti 600 pesos, baybayadan ka ti company ti 2.50% o kaya $0.25. Lakay Bert, ti kamayatan na ito,
awan ti limit na, no mano ajay tao jay dalam mo, no nakasangapulo ka, dati sangapulo mga $0.25. No sangagasot, dati sangagasot mga $0.25. So unlimited so na. So tatta, ato yung ajay itaw tawagan da nga, auto spillover, mabalin ka nga may kanti tao to, yung awan invite mo. So, at dapat ikimitan tan, Sir Tibbs, nga awan invite na, pero kumita, yes, nagadun apo. Pero bonus lang ato yung matrix na, ato yung ajay computation na. No, awan ti invite mo, na ikan katitat tao jay organization mo, potential income mo lang $2,000. So 100,000 pesos no napuno aja metrics mo ha. Kasat no nga mapuno ata Sir Tibbs, mapuno ata no nagagat ka, nagagat jay tattao nga kakadwam. Mapuno ata. Yes, awan problema mapuno ata. Pero kumikita ka ti 100,000, 100,000. No awan pa invite mo. Pero once na nag-rank up kan, dubli aja potential income mo dito yan kinilingkod. Example, no nag-bronze ka kan silver ka $4,000. No nag-gold ka platinum ka magiging $8,000. Monthly ato ya, no mano ajay tao jay dala mo month after month kumikita ka to. To tilabanan tayo to apo lakay Bert, lakay Rolando kanila kay Mike tilabanan ditoy paadwan ti matulungan langan. Amok ado ti kamamuyo eh. Tulungan nyo lang suda. Damor nga maado ti matultulungan adumat nga subsublikin niya na blessing. Kas Jesu na nga kamayat. So tatta, ato yung ajay ni level 1 na, duwa nga tao. Dati computation na ditan. So amin nga level ang gana level 15 ka no, diamond. So dati tao na ditan, dati computation na, no mano ajay itati company kanya. So hopefully, lakay Bert ha, lakay Mike, kanila kay Rolando, natarosan yon. So bonus lang ajay spillover dito, yaman na, mas mayat mo dati invite mo. Well. So tata, apan tayo jay ato ajay kitan nga nagpaturog kinyami amin. Apo, lakay Bert, lakay Mike, lakay Rolando, focus sa ato'y matching bonus. Dito han nga ato'y left and right na, awan ajay matching, may sa ti left, may sa ti right, all right, matching. Awan dito yan. Ajay matching bonus dito kanilid good. No mano ajay direct mo, kumita jay matrix at dapat 50% mo. Sige, example naman ni Lakay Bart. Lakay Bart, na-invite mo nila kay Rolando, kumita ti $50 una, ti matrix na. At dati kitang ti $25. Lakay Bart, na-invite mo nila kay Mike, kumita ti $100, dapat ti $50 mo ta. Lakay Bart, ti kamayatan na to, Lakay Bart, unlimited ata. So, ti kunak, paaduan ti matultulungan dito kinilip good. So, puli Lakay, makita yo ti kamayat na ating opportunity. Ato yung opportunity nga pa nga in full time ko ato. Hindi nakita ka ato yung matching bonus. Sana nakaturo ba talaga? Talo rabi nga talaga paptang paiso nga talaga ato. Kunak, hindi mo na, adjad butang ko, tugod to bitro eh. Na mabubuto nga, dudak, mata kapadayo amin nga nagtasong tata. Pero hindi, nakita na ang paiso ato yan nga dati 50% mo amin nga tutulungan. Important ko apo ni Libgodon. Iso raramidat na tuy balayan. Unlimited ata, nakay Bert awan ti limit na. So kamayatan na habang rank up ka man ditoy, dumakdakkel ti potential income mo. So awan labas apo ditoy, once nga matarusan nyo atoy, dagiti guest may nga nagta-live, o kaya nagtuisong, nga guest may tata, nila kay Bert, kay Rolando, nila kay Mike, mabalin nyo nga ulit-ulitan natin presentation ta no mataro sa inyo. So ato'y tilabanan based on your rank, no anya ti rank mo at dati another potential income mo. So napigas tayo lang nga po ato yan retail commission hanggang obligado nga aglako dito ya. Pero mabalin ka pa imalin nga mabalin mo nga aglako man apa ya. At dati website mo isent mo lang dagiti gayem mo kamamom kapamilyam dagiti kikikim. Amin nga paglakwan ti company goodwa kayo. Di kamayatan na po, dati website mo, dropshipping tayo dito yun, e-commerce on, nilid ti nag-deliver, nilid ti nag-singer ijay customer mo, nilid ti nag-problema, pero ijay kita da, naman o difference da, dati 50% yun. Good dua kayo jay apo. Pero, ang ka-obligado dito yun eh. Depende, dandamat dagi jay mahilig nga lako-lako, mabanin kinayo atay apo. Napay, Coach Steve, so dito eh, mabalin ka nga kumita. Customer acquisition bonus, hapyawak lang ato yan po, mabita yon. So, bawat tao nga nag-order, direct mo, lakay Bert nag-order nila kay Rolando, kanila kay Mike. Bawat order first order at dati 50% mo. Ay, at dati 10% mo pa'y kinyada.
dapat ato yung nga kwan, oray awan ato yun, pero grabe ti company talaga nag-generous iso na ta. Apay, oray invite mo, mabalin ka pa'y kumita, basta gumaggatang ng suna. So depende ti rank mo manan ita. So damo nagrarank up ka, dumaktak ka yung potential income. So tata, pre-product, so once nga member lang, dati member lang, pang member lang dagitoy, mabalin ka pa nga kumita ti product dito, dati pre-product mo. So nag-start ka 600 pesos, tapos nag-invite ka mo ti 600 pesos, at dati pre-product mo unlimited. Numano ajay na invite mo 600 pesos, kas jay mat ti pre-product mo. Maalam jay pre-product, once game order ka, isabay ti company. Unlimited ata po, kaya so nga po na, grabe talaga. So dagijay, kaya't may isi-share ato yon everyday ang live kami tanong kaya't may nga ipakita kanyayo ajay nagmayat nga opportunity. So data ato yung ajay talaga nga ang hanga din tayo diamond bonus pool. Once ka nag-diamond ka to kinilibgod apo adda pa 2% kimurot pa ni 2% inikat na sales ti company. Amin nga 2% it dati amin nga diamond. So dito no nag-diamond ka po, nako every month ang dati bonus mo to hanggang Pasko lang. So numano aja income ti company, pagbibingayan namin nga diamond aja. Tapos atin pa dati crown diamond tayo. Once nga crown diamond ka, Coach Fernand Santiago, crown diamond tayo, may samat nga lakay ata, nakadwa tayo toy. So at dapat 0.5% na. So talo ti crown diamond pagbibingayan da numano aja sales. Ti company, kumurot ti 0.5 pagbibingayan da talo nga crown diamond. Dito ya po sobra na gado ti kita na. So tatati ato yan na rank advance dito yan. So subliam ajay tao nga nag-invite kinyan no mas may paliwanag nga na may mayat ato ranking. So ado ti option na nga ranking dito. Nagbit rank i-share ko lang jay duwa nga ranking dito. Dati promo tayo ajay bronze, duwa nga na tao na pasalin dito kinilibgod bronze kan. Ajay silver, ada sa nga pulo nga direct mo si kanis mismo nag-invite tapos ada ti total 20 active mo silver can. O kaya ada ti talo nga bronze mo, talo nga leg nga bronze mo tapos total active ti 20 silver can to kinilibgod. Tata po J silver tata dati promo tayo J Trade Makers Worldwide. Once nga nag-silver ka, kasali ka J promo, mabalin ka nga mga back ti cash price, mabalin ka nga mga back ti product. So nagijay the rest nga rankan, explain tayo once nga nakapag-start ka to kinilibgod. So tata, napigos tayo na po. Top reason to join kinilibgod, top 10 na po. Kapay ngay may kayo ta, coach tips, italibgod o atangalibgod. So wholesale price and highest quality supplement, dito yan, naglaka po ti produkto pero nalaka ti produkto pero ti quality na sobrang mayat, highest quality. Affordable membership fee, mabalin ka nga start ti 600 pesos. At dati negosyo mo, good news, at dapat ti community nga tumulong kinyam dito. Lucrative affiliate program, nagsimple po dito, nagsimple ti system na inted ti company kinya tayo amin, at sika tayo lang ti kurangan. Proven to, hugit to, duplication model, tulungan lang. No, dati na-invite mo tulungan lang, kanagala ka ti duwa man ang tulungan. Tatilabanan dito'y tulungan. Once nga ado ti natulungan at ado ti sumuplikin yam nga blessing. Ayan, global business opportunity, mabalin mo nga aramida nato yapo, dagijay kakadwamit ta, nga lakay, dagijay Ilocano nga kapadami dita, oray nagtaka abroad, ayan mo man ti lubong, mabalin mo nga aramida nato. Ita, naglawa, tinetwork tayo, 200 countries. No auto shipping or hard selling. Ang kaobligado nga aglako ko naggatang dito yan. First mover advantage, once nga nakapag-start ka dito, ay advantage ka, tamay kabil ka ti matrix, makaposition ka nga dagos. Adya ti advantage na pa ya. Once ka naunam, dagijay tattao nga naggagagat, matin nag-ijay kinyam, dati possible nga matin nagkinyam, once nga naikan ka na nagagat ijay dalam mo, at dati spill over mo dyan na po. So tilabanan tatta, paunahan nga pumwesto lang. Residual income and long-term stability. Dito ya po, once ka nakabuild ka ti organization mo, every week, every month, adi sumsumrak nga kita kinyamon. Oray awan ka tinay, awan na invite mo dito yan, mabalin ka pa nga kumita. Done for you and marketing system, makita yung back office pa lang nilibgod, sobrang mayat talaga. Inkabil na nga amin dyan, training, product, marketing plan, dagijay website nga gamitin tayo. So amin na sikat tayo lang tiko lang. Trusted leadership and transparency. So dito ya po, sobrang pagkakatiwalaan dagijay corporate team tayo. Makikita tayo isuda,
everyday makikita tayo apo. So atoy nalpas tayo di presentation tayon. So puli dagiti guest may nga nadtoy Zoom lakay Bert, lakay Rolando kundi lakay Mike, Rugyan tayon. So tata sublian nyo adyo tao nga nag-invite kinyayo na ako. Yan, welcome to the membership that pays live good. Salamat dagiti guest may nga nadtoy live kun nadta Zoom. So hopefully nakaited kami ti balyo apo kinyayo ati ti balyo na ati opportunity nga atoy. Aji balyo na kat aji matulungan kayo, mabalyo na kat masolusyonan dagiti problema tayo. J health. Number one, kalusugan tayo. Ikadwa, J financial tayo. Amo tayo matapo, amin tayo talagang kailangan tidagdag kita. No tatta, si kayo nga dagiti guestme, si kayo apo nga guestme, ang berberok ka, ti maysa nga opportunity nga uray busy ka, uray at trabaho ka, uray anya ti araramidam nga nagtakalang balay, mabalin mo nga isabay ato yan. Berberokon may apo dagiti kayat da nga ag-decide, berberokon may apo ditoy, dagiti tattao nga willing matuto nga uray nagtakabalay mabalin ka nga kumita. So tatahan ko nga pabayagan na po. So nagsimple lang di negosyo tayo. Welcome and congratulations lakay Bert, lakay Rolando, lakay Mike. Ato special nga presentation tayo. In live tayo no makita dagiti kapada tayo nga Ilocano atoy. Ang nga pabayagan na isublik Ajay Mike ni Jay nagwapo. Nag-host tayo tata. So ayabak jay host tayo nga nagwapo, nagdagat ato yung Ajay mentor ko, ato yung Ajay agsursuro kinyak. So let's welcome, isublik i host na yun, Brother Randy Rigonya.